बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हमारे मुल्क में और न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में एक चीज़ जो है उसका बड़े ज़ोर व शोर से ज़िक्र किया जाता है और कहा जाता है कि सारी बुराइयों की जड़ ये चीज़ है। वो चीज़ क्या है और वो ख़राबी क्या है, वो सोसाइटी का ईवल क्या है, वो माशरे की ख़राबी क्या है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। इस ख़राबी को दूर करने के नित नए तरीके आज़माते हैं, बड़े बड़े से इसके लिए इदारे बनाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट एंड ऑफ द डे मोस्ट कंट्रीज़ में यही होता है कि वो बुराई बढ़ती जाती है। वो बुराई क्या है? वो बुराई है करप्शन। जी हाँ, करप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर सरायत किए हुए है। लोग इतना पढ़कर, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम देकर सीट्स पे बैठते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक इल्म सीखा हुआ, मुकाबले का इम्तिहान पास किया हुआ एक अच्छा खासा बंदा भी, और वो कर क्या रहा होता है? अपनी सीट पे बैठकर करप्शन कर रहा होता है, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए माली फ़वाइद हासिल कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो हमें इस तरह की इस बुराई का सामना करना पड़ता है कि जिसमें माली करप्शन भी हो रही होती है। हमने पिछले एक प्रोग्राम में मॉरल करप्शन जो थी, यानी कि माशरे के अंदर जो गाली को प्रमोट किया जा रहा है या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, उस पर भी बात की थी। लेकिन अभी आज हमारा फोकस है माली करप्शन पर। तो ओहदेदार जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस होते हैं और फिर न्यूज़ बनती हैं, जी इतने पॉइंट ऊपर आ गया, इतने पॉइंट नीचे चला गया, ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई, ख़त्म कर देंगे, यूँ कर देंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या आपने कभी गौर किया कि करप्शन 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 और ये होती जा रही है, ख़त्म क्यों नहीं होती? जी हाँ, इसकी एक बड़ी बेसिक वजह है, और वो वजह क्या है कि हमने करप्शन को ख़त्म करने के लिए लोगों के दिलों में जो असल रूह है इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, वो डाली ही नहीं है। हमने कभी अपने लोगों के अंदर ये एहसास पैदा ही नहीं किया कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हमने कभी खौफ खुदा की, तकवा की और अल्लाह से डरने की बात ही नहीं की। हमने कभी ये जो है ना, ये चीज़ जिससे डर कर एक मुसलमान इस बुराई से बच जाता है, इस पर कभी हमने तरबियत ही नहीं की। बल्कि उल्टा होता ये है कि कुछ दानश्वर, सो कॉल्ड दानश्वर, वो इसको डिफेंड कर रहे होते हैं कि जहाँ भी ये निज़ाम होता है, जहाँ भी पैसे की गर्दश होती है, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ दिस? मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि जहाँ भी पैसा गर्दश करेगा, जहाँ भी इस तरह के ओहदे होंगे और वहाँ पर करप्शन होगी। ये क्या है? ये कोई जवाज़ नहीं है। हम जिनके वारिस हैं, हमें जिनकी तालीमात पर अमल करने का बोला गया है, उनकी मिसालें क्या हैं? आइए आपको सिर्फ 2 गवर्नर्स की कहानी सुनाता हूँ। जी हाँ, एक उनमें से वो गवर्नर हैं जहाँ पर हज़रत सय्यदुना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। आपके शहर की एक गवर्नर और एक खुरासान, यानी जिसको आप पूरा आजकल एक पूरा कंट्री बना हुआ है ईरान, ये पहले इस्लामिक सल्तनत का एक सूबा हुआ करता था जिसको खुरासान बोला जाता था। हम आज अल्लाह ताला हमें इकट्ठा करे, मुसलमान बट के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमें कौमियत के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, पता नहीं खित्ते के नाम पर, किस किस नाम पर हम डिवाइड हो चुके हैं। कभी वक्त था कि मुसलमान इकट्ठे थे और खुरासान एक सूबा आता था बकिया सूबों की तरह। तो वहाँ पर हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक दोस्त और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा। जी हाँ, गवर्नर बनाकर भेजा और इनके लिए ये रुक्का लिख कर दिया कि ए लोगों, जो ये कहें वैसा करना और जो ये कहें इनको दे देना। ये चले गए। लोग शहर के बाहर आए हुए हैं इस्तकबाल करने, लेकिन आप अपने सवारी पर बैठे हुए थे और सवारी एक आम सी सवारी थी, उस पर दोनों पाँव एक तरफ किए हुए आप शहर के अंदर दाखिल हो गए। लोगों को पता ही नहीं चला, कोई ताम झाम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
گورنر داخل ہو رہا ہے شہر میں، لوگ استقبال کے لیے ہمیں داخل ہو گئے، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، سب حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم تو آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بولا کہ آپ کی ضروریات کیا ہے، ہم پوری کر دیں، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں رہے۔ ایک عرصے بعد آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا، یعنی گورنر ایک عرصے تک گورنر رہ کر واپس جا رہا ہے، اور جا کے آ رہا ہے واپس مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہر سے باہر آئے آپ کا استقبال کرنے، اور آپ کو دیکھا کہ جس حال میں آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، جو سامان آپ کے پاس اس وقت تھا وہی سامان واپسی پر آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص شہر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہاں جب بھیجا یہ چلے گئے تو ایک عرصے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ اپنا جو بھی سامان ہے اس کو لے کر واپس آ جائیں۔ واپس پہنچے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو پریشان ہو گئے۔ کہا پریشان کیوں ہیں؟ کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو تحفہ دوں۔ پوچھا آپ کے پاس ہے کیا کیا؟ کہا میرے پاس ایک پیالہ ہے، موزے ہیں اور عصا ہے، یہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کے ساتھ میں گزارا کرتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے بڑے خوش ہوئے۔ تو ہم نے وہ گورنر دیکھے ہیں، وہ حکمران دیکھے ہیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے لیکن کوئی کرپشن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، کہ اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا تھا کہ جو ان کو اس برائی سے بچاتا تھا۔ دین متین کی محبت ہوتی تھی۔ آج ہم کرپشن کے لیے بہت سارے بھی ادارے بنا دیں، جب تک بندے کے دل میں اور خود میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی، تب تک رستے نکلتے رہیں گے۔ اگر ہم اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب مل کے کوشش کریں، اپنے اندر بھی جھانکیں۔ ہر ایک شخص جو رشوت دیتا ہے، جو لیتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو کرواتا ہے، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی لیول پر، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، احساس پیدا کرے، سامنے والے کو بولے، اویئرنیس پیدا کریں، اور خاص طور پر جو عہدے دار ہیں ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور پھر ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں ہمارا حساب ہوگا۔ اگر ہم یہ احساس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ کرے اور دیگر گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة